देखो आज है भीतर रत्नभंडार रही तार आज गणतिर चतुर्थ दिन रही बेस गुरुतर सहित कार्य कहीं ये समय सापेक्ष रही कार्य तार भितर किभली भाव में श्रृंखलित भाव से नहीं जो कमिटी गठन कर गोटे गुरु दायित्व रही है आम आलोचना करवा मो सहित जस्टिस विश्वनाथ रतन जे कि रत्न भंडार तदारख कमिटर अध्यक्ष अच्छा सर आप स्वागत करी आज भीतर रत्न भंडार चतुर्थ दिन रही गोटे गुरु दायित्व आपण भितर रही किभली भाव में महाप्रभु कार्य किभली भाव में सर एवं ये जो कार्य किभली भाव में संपादन करा जाउछि। जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद चतुर्थामूर्ति आशीर्वाद समग्र विश्व रे जगन्नाथ प्रेमी श्रद्धा शुभेच्छा गुरुजन मानकर आशीर्वाद रे आमे जो रत्नभंडार इन्वेंटराइजेशन दायित्व नहीं थिलु 78 मसीहा पर प्रथम थर पे इन्वेंटराइजेशन काम उद्धार है ठाकुर संपत्ति रत्नभंडार मरामती पर्यायक्रमे समाप्त है आम मार्च मास 25 तारीख जो इन्वेंटराइजेशन काम आम आरंभ कलु इतिमध्य ठाकुर संपत्तिर रत्नभंडार भितर पुनरुद्धार करा जाइतला पुनर्स्थापित करा जाइतला। ये जो पर्याय आरंभ है इन्वेंटराइजेशन प्रकृत इन्वेंटराइजेशन कार्यक्रम आरंभ है मार्च 25 तारीख रू वर्ष आरंभ है। आज आम ये पर्यायर नवम दिन रे पहुँचीचु ए भितर तीनोटी पर्यायर आम तृतीय पर्यायर आम पहुँचीचु। प्रथम पर्यायर चलती भंडार काम सारिलु द्वितीय पर्यायर आम भीतर भंडार काम सारिलु तृतीय पर्यायर आम आज चतुर्थ दिन रे पहुँचीचु भीतर भंडार इन्वेंटराइजेशन काम सूक्ष्म सूक्ष्मति रे काम होउची पूर्णता आनिबा कार्य सकल कार्य आमर पूर्णता आनिबा आम चेष्टा करुचु। समस्तंकर सहयोग इन्वेंटराइजेशन कमिटी सदस्य हंतु हाई लेवल कमिटी सदस्य अंतर्भुक्त सुपरवाइजिंग टीम सेवक सेवक भाई भक्त एवं मीडिया बंधु समस्तंकर आमको संपूर्ण सहयोग आसुची ये बल ही आम चलीचु कार्य भी आम जहाँ भी देखुचु आमको सबु जिनस को जत्न निया जाउची सबु प्रकार जत्न अर्थात तालिकार तो मेलक नंबर ओजन मेलक एवं पूर्व तालिका सहित वर्तमान नंबर को संग्रहण करा जाउची दुभय जदि एकाठी रहिबो ताले भविष्यत रे जेतोळे कार्य हबो सेतोळे भविष्यत रे आमको जेमती आज सुविधा होउची आम पूर्वरु जो इन्वेंटराइजेशन कमिटी 78 मसीह रे ऑनरेबल गवर्नर भगवत दयाल शर्मा को अधीन रे हेइतला से माने जो परिश्रम करथिले तार फल आमे आज पाउछु तेणु आमर कार्य आगे ही पारुछि। आमे लोक मन जो गोटे भ्रांत धारणा थिला जे महाप्रभुंकर सुनालंकर नाही लुटी नहीं ए प्रकार गोटे यहाँ भ्रांत धारणा यहाँ किए सृष्टि करिछि मु जानिनी भगवान ता कथा बुझिबे निश्चित भाव में किंतु आमे वर्तमान पर्यंत जहाँ कलुणी एथिरे पूर्णता आसीगलानी जेतिकी जाए आमे जाइछु पूर्णता आसीगलानी ए कथा मु कहिबी। जब कार्य करा जाउछि परभुड़ी निश्चित केउठे ना केउठे यार मध्य सुजोग पाई परिबे परपीढ़ी कथा परपीढ़ी निश्चित भाव में मुझे कहली वर्तमान आपको जमती आमको 78 मसीहा इन्वेंटराइजेशन कमिटी बहुत साहाय्य कर देइचंती तार जमती यथाक्रम ओजन एवं वस्तुरे तार नंबर लिखा ये जो विशेषत्व से माने ग्रहण करिसेंती सेटा हमको बहुत साहाय्य करुछि आमे मध्य सही पथ अनुसरण करुछु एवं आमे आउरी पर ताकू सरल रखिबा पे चाहूछु भविष्य रे जे भी काम करिवे एबडी भी हेई पारे भविष्य रे जदी इन्वेंटराइजेशन काम करा जीवो ताले हुए तो वस्तु भितर को आ जीवार आवश्यकता न पड़ी पारे आमे मुणारे टैगिंग करुछु
ଖାଲି ଟ୍ୟାଗିଂ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜାଣି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗିଂ କନା ସହିତ ଯଦି ଓଜନ କରାଯିବ କପଡ଼ା ମୁଣି ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଣି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୁଣି ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି। କିଛି ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ କିଛି ଅଛି, ଗ୍ରହଣା କିଛି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରହିପାରୁନି। ତାକୁ ଆମେ ତାର ମୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ରହିପାରୁନି, ମୁଣି ଭିତରେ ରଖି ଟ୍ୟାଗ୍ କରିକିରି ସେଇ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ସିନ୍ଦୁକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି? ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଯାଇଛୁ, ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଇଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କେତୋଟି ସିନ୍ଦୁକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ? ଏବେ ଅନୁମାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ସିନ୍ଦୁକ ଆଣିବୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିସାରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନ୍ଦୁକରୁ ଆଜି କାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେ ସିନ୍ଦୁକ, ଆଉ ତା ପର ସିନ୍ଦୁକକୁ ଅଣାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆଜି କହିବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସରିବ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାୟତଃ 20-21 ଦିନ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ତା ଭିତରେ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଶା ରଖିବା କିଛି ସମୟ ଆମେ ସେ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁକା ଇନଭେଣ୍ଟରେସନ୍ କାମ ପାଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କେତେ ସତର୍କତାର ସହିତ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 1978 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଗଣତି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2026 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବା, ମୁଣିରେ ରଖିବା ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ପରପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟାର ଫାଇଦା ପାଇବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଇଏ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଯିବ, ପୁଣି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ହୁଏତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ।